I will now learn how to ride a bike. Bago ka balong agid. I will escort. Yes, thank you. Oh! Ang kasi, bala na, ang kasi. Si Dudoy, oh. Ang kasi, Doy, ang kasi. Tapos Pinas Village 1, ta bala? Di ako makapot sa imo na nga Mountain Dew na. Di ako makapot. Bailang. Ako ni makapot sa imo Mountain Dew. Sige, mapuli ko niya. Ikaw ba lumakubo? Dali lang. Sige. Sikat! Woo! Go, Pam! Go, Pam! Go, Pam! Go! Pam, Pam! Sikat na sikat! Sikat lang, Pam! Mala, hindi mo ba? Balance your body! Kabalo ko magsawat, yung mo magbike. Ganun man. Siki, naningaton nga video. Saw mo na, Clarice! And that's how Pam learned how to bike. May pahabol pa. Thank you, bro. Pam, take a bow. Oh my God! Oh my God! I take my words back. Why siya galing nag-learn how to bike? You learn how to fall. Thank you, bro. Bow, bye-bye.